Jo, jdeme na věc. To the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Holy shit. Už hrajem? Dobrý, no. Ty vole. Tohle jsem já, vole, za 20 let. To je dobrý. Just looks like me, vole. Tak jo, no, tak jdeme na to. Jako musím říct, že ta hra vypadá, ty vole, jako dost dobře. Běží dost dobře. No jo, no, tak uvidíme. To zajímavý, takže jsme se jako co tady probudili, jo, random. Nahý. Teď jako co? Musela být zajímavá party asi teda. Lidi tady. What the fuck? Proč jdu pryč? No, takový typický počasí tohle. To už jsem někde viděl. Ty vole. OK. What the fuck? To byl Alan? Co to je? Co to je, ty vole? What the actual fuck, man? Co to vidím? No tak jo, tak tady projdeme. Sprintovat můžeš přepnutím levý shift. Jo, tak to je dobrý sprint, no. To myslím, že opravdu jako asi nejsme úplně v dobré kondici. Čiši, ty vole. Omega, to jsou ty stíny zase. To musím trošku stlumit tu hru. Hra uložena, Dobré, dobré. The actual fuck, ty vole. Co to mělo být? Asi jediná cesta tudy. To je možná moc málo, ale třeba si to dám. No, jako zajímavý, ještě to začalo pršet. Tadyhle světlo. A tam je nemůžem. Dobře. Tak jdeme tady. OK, světlo. Počkej, co se dějí ty stíny.
Těm jako nevadí to světlo, já teda... Jo, aha. Dobrý, no. Oh. Holy shit. Kult slova, jo. To je. Pane bože. Kult stromu. Pěkný. Pěkný. To f prostě. Co se tady kurva stalo? Je. Ježiši. Dobrý, no. Pěkný. It's amazing. Zajímavé intro, jako zatím dost intenzivní teda, jako první jako pár minut hry. Shit hit the fan, jako Alan Wake. Dost dobrý, ty vole, to jsem zvědavej. To jestli takhle vypadat dál, tak to bude hodně zajímavý asi ta hra. Ika Willy, Melanie Libord, Matthew Poreta, jo. I'm good, Mom. How are you? Sam Lake. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. No ta hra vypadá úplně úžasně teda, jako. Logan? Ty vole. Jako Unreal Engine je neuvěřitelný, opravdu. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Screenplay, Sam Lake a Clay Murphy, jo. Here we are. Cauldron Lake. Jezero Cauldron. Tady už to známe. Time to get to work. No jako ta hra vypadá úplně úžasně. The deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. Já ještě udělám jednu věc, jo. Já si tady hodím do performance modu, tak. Abych se nemusel na sebe koukat na monitoru vedle. No a jdeme na to. Návrat. Invitation. Pozvání. Dostaň se na místo činu, najděte zástupce. Ty vole, tady je to úplně, tady dlouho asi nikdo nebyl, co? Od té doby, co se stal Alan Wake 1 vlastně. Zajímavý. Zajímalo by mě teda, kolik let je to vlastně zpátky od té doby. Dobře, podíváme se na mapu. Vlastně mapa zobrazuje důležitá místa v oblasti. Mapa je tabulátorem, nebo teda M-kem. Můžeme podívat. Takže my jsme u parkoviště. Tady je pronájem chatek,
Stanice pátrače po čarodějnicích. OK, nábřeží. Kopec vraní noha, čarodějničina naběračka. Chýše čarodějnice. Chov se smíšeným zbožím. Stezka čarodějnice. Takže my jsme tady. A my půjdeme tady asi takhle dolů, že jo? Mám procházet. OK, dobře. Tak. Pořádně nevím, jak se jmenuje naše hlavní postava tady teďka, ale dobře. Tady toho pána můžeme znát, to je by the way vlastně ředitel toho studia, který dělá Alana Wakea, tohleto. Dokonce propůjčil svůj obličej i Max Payneovi. Hey there, Agent Casey, right? Jo, takže Agent Casey. Coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Jo, Andersová, OK. Tady to mám na starosti já? Anderson. I'll be leading this Saga, case. OK. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? federal agent's right here, Thornton. My Jsem partner, zvědavý, až ho uvidíme. down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Hodili by se mi informace. Nějací svědci toho zločinu. Hodili by se mi What can you tell us informace. about the crime scene? No. Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, you know, inside. Aha, dobře, že mu vyndali vnitřnosti. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Tak jdem na I to. want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground. Aha. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. To je zajímavý. Takže se to tady vlastně celý zavřelo, jo? OK. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Jo. A to je jezero. S tím se promluvit nemůžem. Jak by se chtěla jako ona projít ty věci? Místo Počkej, Mko, místo mysli. Ne. Odejít, hráč, cíle. OK. I need to think through the facts of the case. Jo. K tabuli s případy můžeš přistupovat v místě mysli, to ano. Tabule s případy, tabulátorem. Tak. OK, takže je to takový myšlenkový palác, to je jako v Sherlocku Holmesovi. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Takže co víme? About the previous murders. Worth OK. taking another look. OK, tabule s případy je pomůcka, díky níž se může Saga analyzovat stopy a postupovat ve vyšetřování. Jasně. Chápu. VSHD se můžeme můžeme to přiblížit, takže...
Ní se můžeš tabuli případu volně pohybovat nebo jasně, můžeme ji opustit. OK. Takže, předchozí vraždy. V okolí města Bright Falls došlo k sérii vražd. Nalezení jejich souvislosti nám pátrání po vrahově usnadní. Způsob vraždy. Nepatrný rozdíl ve vraždách. Nadmutí má podobnost pouze u těla, ale ne o příčiny smrti. Poranění hrudníku, vystavené po smrti ve vodě. Možná. Modřiny na zápěstí a nohou. Kde s obětí měly modřiny? Nějaká známka spoutání? Zemřela na následky vážného poranění hrudníku. Shoduje se s obětí z roku 2018. Vzhledem ke stavu těla se to dá těžko ověřit. Nafouknutá zmrtvá sečí utonutí, ale ve vodě nebyla nalezena. Ve vodě byla nalezena pouze jedna oběť. Zajímavý. Profil vraha. Posmrtné tetování. Oběť 3 byla pokryta nečitelným tetováním. Možná vzkaz od vraha nebo jejich umění. Oběti nemají nic společného. Vrahem může být sportovec nebo lovec. Poranění hrudníku připomíná postupy při porážce zvířat. Ježiši. Oběti. Deadline, zubař, bodné rány, nafouknutý modřiny na zápěstí, Wendy Davidsová, učitelka. Percy Wolf, majitel obchodu, modřiny. Nalezen před 2 týdny, příčinou smrti byl zranění na hrudi, tetování na těle je nečitelné. Nalezena v jezeře Cauldron, 2008, některé orgány chybí. Možná predátoři, stav těla jsme lety potopený v jezeře neshoduje. Oběť byla nahlášena jako pohřešovaná v roce 2010, objevena byla v roce 2012, byla pohřbena v mělkém hrobě. Ty vole, no, zajímavý. Jo, takže takhle můžeme, neobjevená mapa, OK. Jo, případy nic. Tabula tady můžeme odejít. Návštěva místa mise nepozastavuje hru, takže si dávej pozor na hrozby v okolí. Ježiši, dobře. Co je tady? Co tady je ta cesta? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. OK, žádný předměty. Odejít. A creepy twig sculpture? To znamená. Did you get lost, Anderson? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Táta mi připomíná tu cestu v té jedničce, jak jsme utíkali, že jo, po těch světlech. Počkej, to zase uklid tu baterku, že baterka je Ečkem, hele. Mirror Peak, the might emoted in the distance is no other than Mirror Peak. Mod náhora v dálce není nic jiného než zrcadlový vrchol, no tak to nemuseli asi překládat. Ikonická dominanta nad jezerem Cauldron. Což je by the way, Cauldron je taky jako v překladu takovej ten hrnec, ve kterém vaří čarodějnice. Ze správného úhlu se, nebo prostě hrnec na vaření na boheň. Ze správného úhlu se jeho krása odráží na klidné hladině jezera v celé své zrcadlové kráse. Dobré. Fucking nature. Zasraná příroda. There's too much sky. Moc čerstvého vzduchu, jo. To ti vadí, tohleto.
Já teda musím říct, že ta hra vypadá naprosto neuvěřitelně, teda. Je to nádherný. Baldurs Lake? Co je tady? To vypadá jako nějaký portál ze strany. Zajímavý. Dobrý, už jdeme zpátky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Tak jo, no. No tak to je ideální lokalita, že jo? Tady je prostě příroda, nikdo sem nemůže, nebo neměl by. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Phone, jo, tady je dokonce telefonní budka. To bude hodně let zpátky. General Store. Ne. Jo, to se dále. Jo, tady to vypadá teda. Obchod se smíšeným zbožím. No nazdar. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Začalo nám pěkně pršet. Baldurs Lake General Store, dry goods, groceries, That's so cool. Hunting down confectionery, jo. serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Now this is the scene. Hledejte místo činu. We found him on the table, and we didn't touch nothing. You know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Jo, ale týpek je, ale jako takový modrej nafouklej. Step 1. Examine the corpse. Do prdele, jak je tady dlouho od té vraždy. Proč tak... No a jak ho jako prohlídnu? Tady máme srdce, jo. Jo, takhle Fkem. Vidíme úplně všechno. Body is positioned on the table. Ritualistic. Odemkl si svůj první klíčový snímek. Můžeš ho umístit na tabuli případu uvnitř místa mysli. Tak jo, tak počkej. Pomocí C si Saga může zobrazit aktivní stopy. Pomocí je... Jasně, kliknutím možné vybrat klíčový snímek a umístit na tabuli případu. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Novoliny vyšetřování. Shoduje se s předchozími vraždami. V lese poblíž Bright Falls bylo nalezeno další tělo. Perfektní načasování. No jasně. Enter prokračovat. Nová otázka se zobrazí. Jasně. Dobře. Okolí si můžeš prohlédnout tabuli případu ve svých cílech. Cíle. To se mi hodně líbí. Já nebudu lhát, ale já jsem nečekal od té dvojky, že to vlastně bude takový jako detektivní ten. To je úplně jako super. Dobře, odejdem pro teď. Můžeš sbírat stopy, abys pokračoval ve vyšetřování, jo. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Já se zrovna dívat nechci úplně. Přijde mi ten týpek jako víc, ale to asi tím, že je mrtvej, prostě to tělo jako oteče, já nevím, jak to funguje tohleto.
To zase shoda s předchozími vraždami. Oh. Jak to položím? Teď mi nejde ten proč to nejde? Místit. Jo, dobře, on se to musí položit na tu otázku, aha. Dobře. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murder. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. No, protože byly vyrušený, že jo, vlastně s tou, co jsme viděli, ne? Tak proto to tam nechali, jinak by to asi bylo pryč. Jo. Vstupy vyřešili otevřenou otázku, odemkli dedukci. Jak budeš ve vyšetřování postupovat, se odemkat nové otázky, aktualizovat tvé cíle. OK. Získá více informací o oběti, zajistí více o vrahovi. Jasně. Bude pokračovat. Okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Pak je tohleto. Someone was drinking beer. Někdo tady pil They spent pivo. time here, waiting. Someone Stativ. left in a hurry. Knock the tripod over. Camera. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. Dobře. Footprints indicating multiple killers. Quite Přítomno více útočníků, nepřehledná scéna, zločin zvláštně promyšlený? No, nevíme. Oběť. O oběti nevíme nic a tady to je na později, dobře. Slot na talismany. OK, vybavit se talismany, které zlepšují schopnost... OK, a máme pistoli. Aha. Co víme o oběti, jakoby? Si nic? Tak. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Nightingale? He came to town about 13 It's years ago. FBI? I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go?
I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Co? Fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Tak co je za rok v té hře? What the I fuck? think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Oběť, tak co jíme o oběti? Naposledy vidím v Bright Falls před 13 lety. Jak před 13 lety, what the fuck? A co tady to tělo teďka dělá? Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Bývalý agent FBI? Psychický stav v době zmizení sporný. Promyšlel nebo spontánní? Chladící box. Hlídali to místo, popíjeli studené pivo a čekali na naši kořist? To teď nalezení, to se asi... Chtěli natočit něco? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Co se děje? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ty vole, to je skvělý. To je naprosto úžasný, tohleto. Wow. Takhle, kdyby byl udělaný nějaký nový Sherlock Holmes. Ve stopě díky profilování zajímavých osob. Dobře. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights Což? off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. What? Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? No. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Byl tam taky. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Excuse me? This mug always cheers me up. Haha, not divorced mom. Hezký. The lake is connected. Já si chci jenom něco ověřit, já bych se chtěl podívat. Jo, jdem zpět. Somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety.
They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. What the fuck? You need to get out more. To jako není úplně normální, no, to má pravdu. Hele. Ty chodidla. Ty zemi, what the fuck? Tracks. Právě. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. No a tak můžeme ho sebrat, nebo? Jo, už ho sebere. Takhle, v kascéně, dobře. Okay. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. What the fuck? Someone's been watching us. Playing a game with us. Co to bylo? Achievement? Asi? Ne. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. No jasně, obětí byl jeden z nich, zvláštní agent FBI Robert Nightingale, pohřešovaný před 13 lety. Nyní se náhle objevil jen, aby byl zavražděn při brutálním a krvavém rituálu v den jejich příjezdu. Takže on celou dobu byl pohřešovaný, jen se objevil u toho jezera. Jasně no, OK. A to Ečko. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. Nah. I must find out what. Ale bože. A teď co? Teď teda půjdeme zpátky? Jo. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Čarodějnice nabíračka. Není žádnou záhadou, že jezero Cauldron je pojmenovádlo podle svého tvaru kotle. Přesto se o jezeře vypráví mnoho tajemných příběhů. Je to ponurá brána do podsvětí.
Žena se vrátila, aby pomstila svým nepřátelům, pokud nebyla černici předtím, než to šípila. Zabila šerifa, utopila ho v jezeře. Pak mu vyndala srdce a zavřela ho do truhly. Pomocí srdce ho přivolala z jezera, aby se pomstil jejím jménem. Ty vole, Ale je pravda, to bylo v té jedničce, ne? Tady ta paní. A počkat, tady tudy jsme fakt šli, opravdu. A ta cesta vypadala jinak, to tady nebyl ten strom? To je tady. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. The Witch Hut. Zde žila čarodějnice z jezera Cauldron, někde si pozor, její důs může na tomto místě stále strašit, jo. Cože? Proč se tady takhle zachovali? Zase trošičku změnil tón, koukám, z takového zeleného na tmavej. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. No, počkat, a co teda musíme udělat? Tabule z případy. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Právě no. Šel balvanem, to nedává smysl. All I can hear. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. OK. Hodej. Klíč od zkratky. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good.
Jo, takhle, ještě používáme ty, jasně, OK. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Crisis. Merry Chrysler. Mary Chrysler, ano, děkuji. Aspoň někdo používá ty barpy. Co pak to tady máme? Nějaký asi na elektřinu, předpokládám nějaký vysílač tady, ne? Nebo něco takového? No entry. No, taky ne. Jdeme zpátky. Pojedeme tím autem za těma dalšíma svědkama, co viděli tu vraždu. No ale začíná to být teda pěkně zajímavý. Teplá voda nepoteče. Oh no. Heart removed. Tripod. Tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. No v tom bude 100% nějaká další stránka, ne? Nebo něco takového, že jo? No nevím, uvidíme, co tam bude. Taký překvápko. Tak. Jak je to možné, že vám neteče teplá voda v práci, Terko? Já teďka kudy? Tudy? Jo, on jde tady, tudy, dobře. Tak. Tak jdem. A jo, fakt, že jsme zpátky, tyjo, to bylo rychlý. Si vezmeme tady to naše auto a pojedem. Bright Falls, tak. A je to. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. To je úplně normálně. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. No, pomohlo asi restart očividně té hry, pravděpodobně se něco trošku jako rozbilo, teď už to běží úplně krásně zase. I na ty nízký detaily ta hra vypadá naprosto perfektně teda jako. Ani není možné, že toto jsou nízký detaily. Shouldn't keep the sheriff. Have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you Come get percolated, jo. Lol. Deerfest tady bude. Ten blurt má zpoždění jak svině. Jasně no, bych si možná musel trošku připlatit za ty zvuky, ale to jsem úplně... Oh dear diner. Tyjo, Unreal Engine 5, ty vole. Neuvěřitelný. Ono mu objednal kávu. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Cože? Já budu mít svůj LTT screwdriver, ty vole, hovno. Ne. Bylo mi řečeno, tam byli svědci. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff.
Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. Jo, to vypadá fakt luxusně ta hra. Hodně dobrý. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York. Spisovatelka, jo. Research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing. Aha. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ty vole. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree." Počkej, toho obrovského stromu možná ne, co tam je. And then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. No něco mi tají, ale že jo. Něco tají. Bookerovi, no. Kult stromu. The cult of the tree. Tak schválně. What are the bookers telling me? Necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. What? A necklace belonging to one of the cultists. What? To zní, kdyby v tom jeli taky normálně. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. What the fuck? Myslím, že jste něco našli? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Ty vole, hele, ale to jsme tam viděli na těch dveřích, že jo? Jak jsem se tam šel na začátku podívat. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear fat. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No.
You're mistaking me for someone else. If you say so. OK. Zajímavý. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Good to see you. Jak přesně se vlastně známe? Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. We're getting some more new folks in town, I see. Jukebox je mimo provoz, jo. Chudák stará věc vydrží jen tolik, aby se pořád dokola hrála ta samá písnička. Jsem velkým fanouškem Coconut, jako každý jiný, ale tohle fakt ne. Ha. Tady to známe moc dobře, co? Employees only. Mapa. Bright Falls mapa. A tady se asi nebudu úplně šťourat, nebo měl? A nebudem se tady šťourat ve věcech, asi ne, že jo? Employees only. Co můj palác teda? Předchozí vraždy. Tvoje poloha, jasně. Prozkoumají Nightgaleovo tělo, lidi za šerifovou stanici. Stopy vedlejší případ, dobře. Tak profilování, to jsme udělali. Tak tady nemusíme asi dělat nic úplně. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. The murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always... Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right?
Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. It's best not to take it personally. Zajímavý. Jdi do pitevny v Márnici. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right with you, This is the Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything you need? Tady to taky známe moc dobře, že jo, z jedničky. Support, Sheriff. See you around. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. OK, tady to vypadá zajímavě. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Já jsem zvědavý. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Kompletně nateklý to tělo. Celý. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Je to popsaný, no? Writing? Time to see what Nightingale's body can tell us. No, to jsem zvědavý. Ale zase chtěla něco dozvědět, no určitě, no. Rituální zápis. Vrazi to napsali na srdce, jak? Nedokáže rozložit, co se tam píše. Nope. Tady? Tování na těla a na srdci, kolik času vrazi měli? To nedává smysl. No, to nedává smysl, no. Příčina smrti. Jo. Narýbání kloubů svědčí o dlouhodobém působení vody. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Příčina nadýmání neznámá, podivná tetování na kůži a na srdce. Něco bylo vloženo do horní dutiny. Jasnou příčinou smrti je poranění hrudníků. OK, odejít. Tak. Ty vole, já jsem si to myslel, že v tom byl nějaký papír. Bože. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Cože? Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here.
OK. Co je? No, wait. A zmizel? Oh. Co? Co? To si děláš prdel? Že tady máme jako chodící mrtvolu, jo? Didn't see her. Could not see into bright light. Ty vole, a zbraň máme za dveřma. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Ježíš, pode mnou prostě, vole, snad staví barák, vole, nebo já nevím, každý den kolem 10. nebo jako ukaž mi spínač. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Bezpečné útočiště ti obnoví část tvého zdraví, pokud ho během boje opustíš nebo z něho zautočíš, stane se dočasně nedostupný. No. Cože tady mám jako dělat? Tak to se příběh nevyvíjel. Já toho nerozumím. Ta zbraň, jakože mám jít na tu chodbu, jo, nebo... Můžeme přeskočit. Snaž se zůstat ve světle, aby tě nepřátelé neodhalili. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Co se kurva děje? Konec kapitoly? What? No. OK, dobře.